Buena gente, bienvenidos al canal de Darwin Games en otro capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior nos habían pedido de transformar al señorito este, el Dawson. Y pase que no, o sea, pase que no. Lo dije en el capítulo anterior, pienso chuclarle hasta la última gota de sangre. No me cae bien. Pero antes de eso, vamos a aprovechar y Good vamos a evening, hablar sir. con I'm esta Dr. gente. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Puede Have ser. we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean Pericles anything to you? No. I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Ah, Goodbye, Mr. Baker. vale, Mr. Baker. Y este señor es... Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. What can you tell me Me dirá lo about mismo Aloysius de Dawson? Dawson. You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Vale. Y ya nos faltan dos personas. Me falta Carol. Que... sí. Y otra persona más por aquí. Y con eso termino a la gente de aquí. Nice. Mola, mola. La cosa es encontrarlas ahora. Vale. Entra en la mansión, entra en la mansión. Vale, se supone... Por cierto, por aquí debería haber algo, alguien, algo. Mira, ahí abajo hay uno, tío. Y aquí hay sangre. Bastante, además. Vale. Aquí hay una casa, aquí hay un refugio. Vale, perfecto. Espérate, déjame mirar una cosa. No, tú no tienes nada, amigo. Tú no tienes nada, amigo. Vale, esta casa está muy bien. Vale, creo que teníamos sangre tocha otra vez, ¿no? Si no me falla la cabeza, habíamos conseguido sangre tocha. Y nos falta... ¿o no? Sí, me ha visto. Vale, bien. Y después ya de eso, pues ya nos vamos. ¿Podremos subir de nivel? Sí. ¿Nos afecta en algo subir de nivel? Pues a ver, esta señora tiene cefalea. Luis Tasdale. Esa es la que secuestraron. Y no podemos hacer nada. Aquí está todo curado y eso está todo curado. ¿Tengo algo que subir? ¿O puedo subir algo que me interese? Es la pregunta. Quiero subir esto. Que no puedo ahora mismo. 4000. Quiero subir esto. Que no puedo. 6000. Y esto... me da un poco igual esto en realidad. Aturdimiento y 50 de daño. Pero tampoco puedo. Así que... ¿qué hacemos? Pues... creo que lo más inteligente será... sacar experiencia, subir las habilidades que quiero. En fin. Podemos subir más la vida y más las cosas, ¿eh? O sea, eso también me vendría bien. Pero de momento quiero subir las dos habilidades tochas que estoy utilizando para el combate. Y luego ya, pues ya veré.
Vale, tenemos a una persona aquí abajo que tenemos que conocer. ¿Qué es aquí? Está aquí abajo. Ah. Te acabo de robar en la cara, ¿sabes? Madre mía, tú. Se ha levantado las manos en plan, tranquilo. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Doctor Swansea, can't speak highly enough Vale, of you. ya sé quién es. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. Míralo. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Correcto. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on Dime several que lo mate, por occasions. favor. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Vale, pues... ¿Cómo puedo saber qué sangre que hay en mis manos? How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. Porque es But I infinito. can try. Sí, hable. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Correcto. I would rather not know. Sobre la hermandad. Puedo preguntarle más cosas, ¿no? ¿Importaría echarme las cartas? Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they Sí, will dale, reveal? sin miedo. Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Joder, el niño. Fua. Quizá no te Perhaps later. Lo siento, pero no. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, Eso es a raro. song in the dark, the whispers It's of a locked, sound. all right. So many signs to interpret. Vale. Pero no tiene mucho, la verdad, aquí. Bueno. Hay algo ahí raro. Raro, cuanto menos. Vale, vale, tengo que entrar en la mansión. La mansión... Es esto, ¿no? Imagino. Entra en la mansión de los... Ah, pero la mansión es esto de aquí, donde está la puerta. Tengo que esconder los tintes. It's locked. It's locked. Claro, pero es que... La verdad es que tengo que hacer algo con lo que estoy escuchando de ahí abajo.
Una puerta secreta o algo, ¿no? Que tiene que ser algo de aquí, ¿no? ¿Qué? No sé. Que a lo mejor me estoy volviendo loco y a lo mejor alguna puerta por aquí o algo. The Fool and the Empress, again. A ver. Entra en la mansión de Dawson. La mansión de Dawson es esto, se supone. ¿O no? Menos que tenga una entrada por arriba, que también podría ser. Que no, digo yo que no. No, eres un hijo de... El juego It's locked, all el right. juego me roba, tío. Estoy entrando, cabrón. Está abierto, tío. Es que la mansión, ¿cuál es? También te digo. Estoy perdido. Entra en la mansión. Estoy más perdido que Wally. Estoy más perdido que Wally. A ver. ¿Qué tiene que ser por aquí? Tiene que ser esto. A ver, mira, una cosa. Tiene que ser esto. A ver. Vale, si no es por aquí. Es que me suena raro esto, pero bueno. Esto seguramente será un easter egg o algo. Por ahí no podemos entrar. Mira una cosa, espérate. A ver, por aquí, ¿a dónde vamos? ¿Por esta puerta a dónde vamos? FBI, open up. 40.
cago en la miseria. Venga, a dormir. Que te mueras. Que te mueras, dicho. Vale, bien. Hombre, hola, ¿qué tal? Niveles. Todavía, todavía me queda por subir de nivel. Para poder enfrentarme a esta gente de normal. Pues está muy duro. Esto tampoco es. Aquí imagino que tampoco. Cuarentena, gripe. ¿Será esto? Sí, tiene pinta. Vale, bien. Hemos llegado. Nos ha costado, pero hemos llegado. No hay nada. No hay fucking nada. Vamos a entrar ya entonces. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? No. Yo te lo respondo yo si quieres, no. Yo por lo menos no tengo esas ganas de transformarlo. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Seguro. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Confía en mí. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. Dios. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Vaya. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. What do you Bueno, know vamos a about the matarlo, ¿no? Guard of Directamente. Freewood? What I Ya do después de know esto, is that I'll crush vamos a anyone matarlo. or anything that would dare to oppose me. Ajá. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London.
I will finance the most efficient quarantine ever Pero si seen. no hay. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Madre mía, tú. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Lo mato ya. O sea, no, es que no necesito escuchar nada más. Ya he oído suficiente. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Lo voy a matar. Me da igual. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Bueno. Persona más asquerosa. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Pues el mismo que te he otorgado a ti sobre las vidas del resto. Fuck you. Vale, pues tenemos cositas de experiencia. De lujo. Tenemos tratamiento para la neuralgia. ¡Olé! ¡Olé! Cabrón, tenía las curas para todo, ¿eh? Tenemos sangre tocha. Que también tenía sangre para... Mira, 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 mira. Que tenía sangre tocha. Vigorosa espesa. Tía, pero qué hijo de... Fua. Tú lo sabes, yo lo sé. Este tío merecía morir. 100% además. Vamos, y no digo 200% porque... total, ya el 100% me vale. Pero madre mía, vaya tío. Qué asco de persona, te lo juro. Me hace gracia porque encima... Se dice... Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Que dice, no, yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, tengo dinero, voy a tener inmortalidad, poder y todo eso. No te voy a llamar amo ni señor de ninguna manera, ni te voy a obedecer. Voy a poner un muro porque puedo, porque tengo dinero. ¡Ay, qué asco de tío, Dios! Se merecía morir y lo he cumplido. Pues yo creo que ya nos podemos ir tranquilamente, ¿no? Si nos dice algo el otro, pues oye. ¿Qué pasa, mi niño? Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn Me lo as he expected? zampado. Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? ¿Le miento? ¿O no merecía la inmortalidad? I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast.
banished. Ajá. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ajá. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! ¿Cómo? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Acaba de decir palabras muy feas de mi amada. Debería matarlo en el acto. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Dígame qué está pasando. Lady Ashbury. You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Vamos. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Hostia. No tengo que No hacerte time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Uf. Esto no. Esto es una mala frase para decirle a cualquier persona. Tenedlo en cuenta. Lo de tenemos que hablar suena mal. Esto o esto. Este o este. Este. Este o este. Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Vale. Lo que me gustaría hablar con ella. Tengo que decirle que está en peligro. Tengo que decirle que está en peligro sí o sí. Eso es lo primero. Tengo que decirle que está en peligro sí o sí. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir ya la habilidad. Cualquiera de las dos me da igual. Hijo de puta, tenía sangre de pa' todo, el cabrón. Vale, esto lo podemos subir al máximo. No, son 6000. Pues entonces vamos a subir esto, lo del corazón. El 27. Bien. Mordisquito. Lo subimos. Y el 28. Nice. Confirmamos. Tenemos que ayudar a... Lo que toca... Aquí están todos enfermos ahora porque he matado a este tío. Me da igual. Me da bastante igual, la verdad. Se merecía morir. Vuelvo y repito. Y con mi sangre por lo menos no, Ya lo digo, con mi sangre por lo menos no. Lo siento, pero no. Vale. Vamos directos ahora a hablar con Lady Ashbury. Y vamos al hospital de una. Y depende de lo que pase en el hospital, ya o hacemos una cosa o hacemos otra. Pero vamos a... Creo que es por aquí, ¿no? Sí. Vamos bien ya. No hay ningún TP ni nada como para ir para acá. Hombre, puedo coger este de aquí ahora que lo pienso. Y voy por esta parte.
Pero bueno, es lo mismo, es recto. O sea, al final es recto por acá. Así que nada, vamos por aquí. Total, la pobreza. Mira, a ver. Señor. Dr. Reed. Sí. Still conducting your nocturnal survey? Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. Vale, los gemelos. Resfriado, agotamiento. I'm Vale. sure we'll talk again soon. Pim Good pam evening, truco Mr. truco. Baker. A ver. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? Que sí. Do you need que my me medical conoces de attention, siempre, sir? venga. I'm afraid I do. I knew we should have left London. I don't want to appear tactless, but you're risking your health by remaining outside at this hour of night. Says the doctor who also works outside at night. But as always, the imprudent person enjoys the company of their fellows. Goodbye, Mr. Baker. Vale, ahora vamos al otro. Hello again, Dr. Reed. Buena. Do you need my medical attention, sir? Indeed. I've never been good at explaining my feelings, but I can tell when my body is hurting me. Vale. You have nothing to be Toma, worried para about. ti. Otra You should curita. recover by taking Y he this. curado a 3 Sounds personas aquí. so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. Goodbye for now, Mr. Baker. Vale, curado, curado. Necesito curar, necesito curar. Necesito curar a mi madre. Cefalea, cefalea, agotamiento. Agotamiento, cefalea. Y estos 3 están curados. Pues vamos al resto. Tengo que curar, tengo que curar. Mira, por ejemplo, esta no la conozco. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. ¿Correcto? Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. ¿Segura? I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Tendrías que tener cuidado por fuera, pero bueno. I suspect you've heard what has happened to Aloysius Dawson. No, what happened to him? I don't read newspapers. A mother always told me it's a bad thing to listen to gossip. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Goodbye, Carol. Vale, chao. Ahora mismo no tengo muchas ganas de I am hablar sorry, contigo. I can't help you, sir. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Do you need my medical attention, Miss Price? Do you need Oh my yes, medical I feel so attention? oppressed lately. And tired and feeble Agotamiento. too. Thank you so much, doctor. You're always so Sinceramente no sé si tengo medicinas para todos. I'm just doing sí. my job. Perhaps. But I Creo have que sí, porque always como he been estado grateful aquí for your cogiendo de concern. todas las casas y siempre encuentro Goodbye algo de for esto, now, Miss pues al Price. final, quieras o no, si tengo ya está para la Dr. tocha de la Reed, cefalea I y am todo este glad to tipo de see cosas. you again. Pero bueno. Vale, sí, está curado. Y ahora ya podemos ir por aquí. Hay que cuidar de la mama, así que la mama es lo primero. Que está por aquí. Así que podemos ir de recto y me da igual todo. You Londoners are no match for me. ¿Qué pasó?
Sota, tu intención de matarme. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hombre. Venga. A chupirla. Tío, eso está lleno de sangre, tú. Bueno, y eso también. Y arriba también. Dios, bro. Se han pasado, A ver. Nada, por aquí. This one's mine. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Chao. A ver, no es que esté grave, es que me he cargado al tocho de aquí, Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vuelvo y repito. ¿Dónde está mi mamá? La mamá. Miss Reed worries me, Mr. John. She sometimes sneaks out alone and can't find her way home. Vale, arriba está la mamá. Pues creo que vamos a curar a la mamá. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Do you need my medical attention, Mother? Oh, you know I always refused to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but thank you, my son. De nada, madre. Goodbye, Mother. Adiós. Try to rest now. Goodbye, son. Hombre, a ver, te digo una cosa. Me veo los ojos así rojos y tal. Me veo una persona normal. Y, hostia. A ver. ¿Quién más está enfermo? ¿Tú? ¿Qué pasó, mi niño? A ver. Good evening, Dr. Reed. Good evening. A great night, what? ¿Qué Do pasó? you need medical help? ¿Necesitas You saved medicina? my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. Tenemos que curar a todo el mundo. Y punto. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Chaito, cuídese. Vale. Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 curados. Nos falta Tadao, que nos falta curarla. Luis, que estaba en el otro lado pero no la hemos visto. Este señor con cefalea, esta señora con cefalea. O sea, necesitamos 3 de cefalea. Y yo tengo eso. La pregunta. Y además muy buena la pregunta. Cefalea por 3. Vale. Sí, sí tenemos. Sí tenemos. Nice. Esta está sanísima. Este de aquí necesita la Good cura. evening, old chap. Are you all right? Y la otra, la mujer. Johnny, I'm not a well man. Do you need medical assistance, Clarence? La mujer también Late for necesita. visiting hours, don't you think? Vale. A este ya lo habíamos curado en su momento. I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some rest, Clarence. Necesita descansar, You should try to Clarence. Intenta dormir. Vale, ya hemos curado a este. Nos falta el Tadao que está por ahí. Y nos falta la mujer de Good este evening, hombre Mr. Kimura. que Good está evening, en la Dr. Reed. casa. Do you need medical vale. assistance, sir? Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution, Y la otra que no la hemos visto. but I'm afraid my imprisonment La has otra done no la more hemos harm than I visto. thought. Y seguramente está en el otro lado. Necesitas tratamiento para el agotamiento. O sea, no tengo para el I will see you agotamiento. later. Pero qué. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Pero qué. Nada Is de there locos. anything to connect me to this city anymore? De locos. ¿Cómo que no lo tengo? Me acabo de quedar loco,
A ver. If you wish to stay tonight. 200. A ver, medicina para el agotamiento. Eso hemos quedado sin. Vaya locura, tú. Cuando el agotamiento es lo que más. Listo. Necesito las fórmulas de esto. Me da a mí que no, pero necesito las fórmulas. Vale, esto de aquí lo puedo reciclar. Vale. Mira, a ver, este me interesa. Que ya no tengo nada más que mejorar, como aquel que dice. Así que vamos a curar gente. Y cuando curemos aquí ya vamos directos al... A ver... A tope de power, hombre. Así me gusta. Señor. Good evening, Mr. Kimura. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical assistance? Te voy a curar. Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution, but I'm afraid my imprisonment has done more harm than I thought. There is no need to be ashamed. We are all Lo equally curamos vulnerable to y this disease. luego curamos a la mujer de nuestro I know amigo. now life is Y as listo. precious as it is fragile. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Take care. Maybe I should leave the city. Sí, deberías marcharte de la ciudad. 100% además. Dios. No es por nada, pero... el Kimua este tiene 4000 de sangre. O sea, me lo chuclo. Y se acaban los males directamente. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. Please, come in. So sorry for your loss, Jonathan. Hola, buena. What do you need from me, Jonathan? Curarte. Do you need my medical attention? It would appear that old habits die hard, my dear. I would appreciate your help as always. And I'm happy to give it to you, as always. Thank you, Jonathan. De nada. Goodbye for now. Estos son 2500. You know that you are always welcome here. Que sí, que no te gusta recibir gente a estas horas de la noche. Que vale, que lo entiendo. A ver. Tenemos que seguir recto. Vamos a hablar con nuestra querida. Vamos a decirle que se esconda o lo que sea, a ver si podemos. Le vamos a decir lo que hemos hecho, por si acaso. Creo que nos vamos a cargar a Ascalon. Yo lo veo, de matarlos a todos. Aunque yo soy muy hardcore para ese tipo de cosas. A lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno. Elizabeth, I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Doctor Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside,
She has a delicate, fragile soul. Vale. Me ha caído bien. ¿Qué oculta? What are you hiding? You went to the sewers. Did you speak with Harriet Jones? Indeed, Jonathan. I seek the truth, just as you do. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. Aloysius Dawson is no more. I took care of him. I imagine the Lord Redgrave with spitting teeth. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Se intentará. A ver si puedo decirle que se vaya. I'm all right, Jonathan. But find out what happened to dear Doctor Swansea. Está muerto. I fear for our friend. Vale, bien. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí de momento, hablando con nuestra querida amada Elizabeth. Y en el siguiente capítulo... Qué guapo que estoy, madre mía, qué bonito. En el siguiente capítulo lo que haremos será salvar o intentar salvar a nuestro amigo Swansea y ver qué pasa con el tema de Ascalon, que a ver cómo solucionamos, si los matamos a todos, yo qué sé, ya veremos. Si os está gustando la serie, dale like, me gusta, favorito, yo qué sé, suscribiros. Y si queréis saber cuándo subo las cosas, dale a la campanita para que os avise. Y esto es todo por hoy. Un saludo grande y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chau!